Selamat berjumpa kembali saudara-saudara. Good to see you all again. Saya Paul dan ini istri saya Santi. Kami ingin mengajak saudara untuk memuji Tuhan. I am Paul and this is my wife Santi. We would like to invite you all to sing praises unto the Lord. Dan setelah itu kita juga akan mendengarkan renungan dari firman Tuhan. And afterwards we will also hear from the word of the Lord. Lagu pertama yang akan kami nyanyikan adalah Hari Ini Harinya Tuhan. The first song that we will sing is This is the Day That the Lord Has Made. Disusul dengan lagu Itu Nama Yang Indah. Followed by another song, It's a Lovely, Lovely Name. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it, and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it, and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Itu nama yang indah, nama Yesus. Itu nama yang indah dari surga mulia. Bimbang ragu diusirnya, hati susah dihiburnya. Nama Yesus yang indah, yang ku cinta. It's a lovely, lovely name, the name of Jesus. It's a lovely, lovely name from heaven above, dispelling the clouds of doubt and fear, filling the saddened heart with cheer. It's a lovely, lovely name, the name I love. It's a nama yang indah, nama Yesus. Itu nama yang indah.
a lovely, lovely name from heaven above, dispelling the clouds of doubt and fear, filling the sad and heart with cheer. It's a lovely, lovely name, the name I love. It's a lovely, lovely name, the name I love. Mari kita berdoa. Let us pray. Bapa dalam surga, terima kasih Engkau mengingatkan kami hari ini adalah hari Tuhan, karena Tuhanlah yang membuatnya. Thank you, Heavenly Father, for reminding us that today is your day, because today is the day that you have made. Bapa dalam surga, terima kasih Engkau juga mengingatkan kami untuk bersukacita, untuk bersyukur pada hari ini. And we also thank you, Father, for reminding us to rejoice and to be thankful to you for the day that you have given us. Bapa, kami juga diingatkan bahwa kami mempunyai Engkau dalam hidup kami. Thank you also, Lord, for reminding us that we have you in this life. Meskipun kadang kami harus menghadapi masalah dalam hidup, ketakutan, tapi kami tahu Engkau akan sanggup menolong kami. Even though we must sometimes face problems and maybe also fear, but Lord, you are always with us and that you can help us. Terima kasih. Boleh kami mengenal nama Yesus, nama yang indah. Thank you, Father, for giving us this honor to know your name, your beautiful name, the name of Jesus. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, saya akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari 1 Korintus pasal 9. If you have your Bible with you, will you please turn to the book of 1 Corinthians chapter 9. 1 Korintus pasal 9 ayat 25. 1 Corinthians chapter 9 verse 25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Everyone who competes in the games goes into strict training. They do it to get a crown that will not last, but we do it to get a crown that will last forever. Saudara-saudara, waktu saya ingin meninggalkan Indonesia, mama saya mengadakan pesta perpisahan untuk saya. Before I left for America, my mother held a farewell party for me. Hadir dalam persekutuan di rumah itu seorang misionaris dari Amerika Serikat yang melayani di gereja baptis. Among us, there was a missionary from America who served in a Baptist church. Waktu pendeta saya selesai berkhotbah, pendeta saya kemudian memintanya untuk menyampaikan 1-2 pesan untuk saya. After my pastor finished sharing the word of the Lord, he then asked this missionary if he had something to say to me. Dia bangkit berdiri, saudara, dan dia mengatakan perkataan ini. He then stood up
And then he said this. Dia berkata, Paul, kamu akan pergi ke Amerika dan kamu akan bertemu dengan banyak orang di sana. Paul, you're going to America and you will meet a lot of people there. Dan kamu mesti percaya bahwa semua orang yang Tuhan akan hadirkan dalam diri kamu, hadir untuk membentuk kamu. And you must believe that everybody that God will bring into your life is there to mold you, to shape you. Dia berkata Tuhan akan memakai orang-orang itu untuk membentuk kamu, menjadi seorang pribadi yang Tuhan kehendaki. He said God will use lots of people that you will meet to shape you to be the person that God wants you to be. Saudara, sudah lebih dari 40 tahun yang lalu, saya meninggalkan rumah dan pindah ke Amerika. It's been over 40 years ago since I left home and have been here in the US. Dan saya mengamini apa yang dikatakan oleh hamba Tuhan itu. And I must say amen to what he said. Menengok ke belakang, saya bisa berkata begitu banyak orang yang Tuhan telah pakai membentuk saya. When I look back, I can say that there have been so many people God has used to shape me. Saudara, kita ini diubahkan oleh Tuhan lewat orang-orang yang kita jumpai. It is true that we actually change. God shapes us through people that we meet. Tapi selain dari orang, Tuhan juga memakai kebiasaan, disiplin yang kita lakukan untuk mengubah diri kita. But besides people that God used to shape us, God also used our disciplines, our habits, things that we do to also shape us, to change us. Saudara, dalam firman Tuhan yang kita baca ini, Paulus menegaskan pentingnya mendisiplin diri. In the scripture that we just read, we can see that Paul emphasizes the importance of discipline in being the kind of person God wants us to be. Saudara, apakah disiplin yang dapat kita lakukan, yang dapat dipakai Tuhan mengubah kita? So what are some of the disciplines that we can do and God can use to shape us, to change us? Sudah tentu saudara, di daftar paling atas adalah membaca firman Tuhan dan bersekutu dengannya dalam doa. Of course, on the top in our list is prayer and spending time with Him. Spending time with Him and knowing Him through reading of the Scripture. Saudara, biasakanlah diri untuk membaca firman Tuhan dan untuk berdoa. We must discipline ourselves to read the Bible and to pray. Dan bukan saja kita membaca firman Tuhan, bawalah catatan kita untuk mencatat pelajaran yang Tuhan sampaikan kepada kita. When we read the Bible, bring our notes and write down what God teaches us through His Word today. Kita ini manusia, mudah lupa. We are humans and humans can forget. Jadi kalau kita tidak mencatatnya, kita langsung lupa. If we don't write it down, we tend to forget it. Jadi bawalah catatan kecil. Sewaktu membaca firman Tuhan, dan catatlah pelajaran yang Tuhan ajarkan kepada kita. So bring a note and write down what God wants to teach us today. Juga jangan lupa berdoa. Memang kita bisa berdoa di setiap waktu. Do not forget to pray. Of course, we can pray at any time. Itu betul. And that is true. We can pray at any time. Tapi penting sekali kita menyisihkan waktu
untuk berdoa. But it is really important that we set aside a specific time to pray. Saudara, di dalam waktu yang khusus itulah kita akan bisa mengeluarkan isi hati kita kepadanya dan sekaligus mendengarnya berkata-kata kepada kita. Tuhan berbicara kepada kita suatu kita berdoa dan berdiam diri di hadapannya. God speaks to us so frequently when we pray to Him and when we are silent before Him. Selain dari berdoa dan membaca firman-Nya, kita juga bisa mengembangkan disiplin yang berkaitan dengan karakter-karakter. Besides praying and reading the scripture, we can also implement a regimen of discipline that have something to do with our characters. Misalnya, saudara, disiplinlah untuk mengalah. For instance, discipline ourselves to give in. Untuk melepaskan, to let go. Kita susah mengalah karena kita ingin benar, kita ingin menang. It is not easy for us to give in because we want to win. Tapi disiplin diri untuk mengalah. So discipline ourselves to give in. Dan salah satu cara untuk mengalah adalah untuk menghampiri orang yang baru saja misalkan berkonflik dengan kita. And one of the ways to practice giving in is by taking the initiative to approach somebody whom we just had a conflict. Meskipun kita mungkin berpikir kita tidak salah dan sebagainya, tapi disiplinlah diri untuk berinisiatif, memulai kembali percakapan. Dengan cara itu kita mempraktekkan disiplin mengalah. So take the initiative. Say something. Even though we might not feel that we are wrong, but still do it. Because by doing it, we are actually disciplining ourselves to give in. Selain dari mengalah, kita juga bisa menumbuhkan disiplin untuk memperhatikan orang. Ya, we can also develop the discipline of caring for people. Saudara, kita ini secara alamiah cenderung memikirkan diri sendiri dan tidak memikirkan orang. Naturally, we are more inclined to think of ourselves and not of others. Jadi saudara, disiplinlah diri untuk mengingat orang. So we can practice the discipline of thinking of others, remembering others. Ingat siapa-siapa, ingat apa yang mereka mungkin sedang butuhkan atau pergumulkan. Think of their names, think of what they might be going through. Nah, waktu kita mulai mengingat nama-nama ini, kita juga teringat untuk berdoa buat mereka. When we remember their names, we then remember to pray for them. Dan kita juga bisa meneleponnya, menghubunginya. Ya, we can then maybe call them or contact them. Saudara, hal-hal ini tidak usah kita lakukan setiap hari. Of course, we don't have to do this every single day. Tapi lakukanlah sesering mungkin sehingga ini menjadi bagian dari kehidupan kita. But then we can do it frequently enough. So this discipline will be a part of who we are. Saudara, ada banyak disiplin yang bisa kita praktekkan. There are many disciplines that we can practice. Nah, pertanyaannya adalah, untuk apa? Saudara, Paulus berkata di ayat 27, "Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah
memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Paul continues here in verse 27, but I train myself, I buffet my body, so after I preach the gospel to others, I myself will not be rejected. Saudara, Paulus jadi menekankan bahwa mendisiplin diri berguna paling besar untuk diri sendiri. So what Paul is saying is that self-discipline is most useful to us. Memang saudara, waktu kita berdisiplin diri, hidup dekat dengan Tuhan, membaca firman-Nya, mendisiplin karakter kita, kita akan menjadi tangan Tuhan atau alat di tangan Tuhan yang efektif. It is true that when we discipline ourselves, we discipline reading the Bible, praying, and also developing good practices that can shape our characters. These are actually good for us to be effective witnesses to Christ. Jadi sewaktu Tuhan ingin memakai kita, kita siap dipakainya. So when God wants to use us, we are ready to be used. Meskipun itu betul, saudara, dan itu penting. Tapi Paulus berkata, terpenting adalah buat saya. Even though that is important, to train ourselves so we can be used by God, we can be ready to be used by Him, to touch the lives of others, to preach the gospel to others. But Paul put an emphasis here that the most important is not others, but ourselves. So waktu kita mendisiplin diri kita, kita diubahkan. When we discipline ourselves, we begin to change. Sebab Paulus mau mengatakan sesuatu yang sangat-sangat penting di sini. Meskipun dia tidak mengatakannya secara langsung, tapi secara nggak langsung dia mau berkata, ada kemungkinan orang bisa efektif memberitakan Injil, tapi dia sendiri ditolak Tuhan. You see, there is something implicitly said by Paul here. Even though he's not saying it explicitly, but you can actually see it there. He's saying there is actually such a case in which there are people who are very effective in preaching the gospel to others, but they themselves are rejected by God. Singkat kata, saudara, mungkin kita menjadi alat yang sangat efektif, tapi sebetulnya kita enggak menjadi alat yang menyenangkan hati Tuhan. In other words, Paul is saying, yes, there is such a thing as being a very sharp and effective tool in the hands of God. But at the same time, we're not actually pleasing to God. Nah, makanya Paulus berkata, jangan sampai saya itu tuh jago berkhotbah, jago mengabarkan Injil, tapi ditolak Tuhan. And that is why Paul is saying, I don't want to be that person who can eloquently speak for God, preach the gospel, but I myself am rejected by God. Nah, jadi saudara, kita mendisiplin diri. Melakukan hal-hal yang sepertinya kok remeh, nggak penting. Tapi ternyata justru nilai pertumbuhan kita terletak di hal-hal kecil itu. Maybe to us, what we do, disciplining ourselves, it's just trivial matter, not important. No big things, no big deals. But then now we understand the value lies in these trivial practices. Small things that we do to discipline ourselves. Inilah yang berharga di mata Tuhan.
Now we know that these small disciplines that are actually precious in the sight of God. Karena terlebih daripada kita ini jago ya berkhotbah, kita menjadi pribadi yang Tuhan kehendaki. What God wants more than anything is not for us to be like effective preachers. No. What He really wants is just for us to be the men and women He wants us to be. Amin. Santi mau nambahkan sesuatu, silakan. Ya, saya mengaminkan semua. Saya merasa banyak hal yang Tuhan ingin kita berubah, karena hanya Tuhan yang tahu kita itu sudah mendekati seperti karakter Tuhan atau belum. Sharing sedikit, sewaktu saya berdoain untuk anak saya kembali kepada Tuhan, rupanya selama 7 tahun itu Tuhan ingin mengubah saya. Jadi bukan saja kita berdoa untuk Tuhan mengubah seseorang, tetapi melalui proses di dalam doa saya juga belajar banyak hal yang Tuhan ingin saya rubah. Terima kasih Tuhan membantu kita merubah diri, menyiapkan kita bertemu dengan Tuhan nanti. Amin. Amin. Lagu terakhir yang akan kami nyanyikan adalah Blessed Redeemer, penebus junjunganku. The song that we will sing is Blessed Redeemer, in Indonesian, penebus junjunganku. Di pagi hari ke Golgota, Kristus berjalan sangat lelah, mati di salib Ia rela, dosa manusia ditanggungnya. Ku insaf kini Yesus yang mulia, junjunganku di salib terpaku, berdarah luka membela kita. Ia menderita penebusku, hampir ajalnya dipintanya, dosa mereka ampunilah. Dalam sengsara Ia setia, kasih-Nya tiada bandingannya. Ku insaf kini Yesus yang mulia, junjunganku di salib terpaku, berdarah luka membela kita. Ia menderita penebusku, hati penuhlah kasih mesra, Juru Selamat aku sembah. Di dalam surga ku nyanyi terus, ku muliakan Sang Penebus. Ku insaf kini Yesus yang mulia, junjunganku di salib terpaku, berdarah luka membela kita. Ia menderita penebusku.
my Savior, weary and worn, facing for sinners, that on the cross, that He might save them from endless loss. Blessed Redeemer, precious Redeemer, since now I see Him on Calvary's tree, wounded and bleeding, for sinners pleading, blind and unheeding, dying for me. Father, Father, forgive them, thus did he pray. And while his lifeblood flowed fast away, praying for sinners, while in such woe, no one but Jesus, Father's of soul. Blessed Redeemer, precious Redeemer, since now I see Him on Calvary's tree, wounded and bleeding, for sinners pleading, blind and unheeding, dying for me. Oh, how I love Him, Savior and friend. How can my praises ever find end? Through years unnumbered on heaven's shore, my tongue shall praise Him forevermore. Blessed Redeemer, precious Redeemer, since now I see Him on Calvary's tree, wounded and bleeding, for sinners pleading, blind and unheeding, dying for me. Santi akan mengakhiri dengan doa. Santi will end with prayer. Bapa Surgawi yang kami kenal dengan nama Tuhan Yesus yang sudah mati untuk kami, karena kematiannya dan kebangkitannya memberikan kami kekuatan, kuasa di dalam nama-Mu, supaya kami bisa melakukan hal hari-hari yang harus mendisiplining diri. Tuhan Yesus, kami kadang males mendisiplin diri, tapi Engkau memberikan contoh, Tuhan, naik ke bukit, naik ke salib, Engkau mendisiplin diri, Engkau benar-benar melakukan karena Engkau melihat kami. Biarlah kami selagi mendisiplin diri, kami memandang Engkau, supaya apa yang kami lakukan, Tuhan bisa berkati dan berkata kami sudah melakukannya semua untuk Tuhan. Bantu kami Tuhan untuk mendisiplin diri sampai akhir hidup kami. Kami hanya bisa berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa, yang memberikan kami kuasa, kekuatan dari hari ke hari. Amin. Amin. Terima kasih saudara-saudara. Thank you everyone. Dan kita akan berjumpa kembali di minggu yang akan datang. God's willing, we will see you all again next week. Tuhan memberkati. God bless you all.